لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان والإسلام، وعلى أن بلغتنا شهر رمضان وجعلتنا فيه من الصائمين والقائمين والذاكرين. اللهم تقبل منا هذا العمل واجعله في موازين حسناتنا غدا يوم نلقاك. La religion est le bon conseil. الدين النصيحة. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. هذا الصحابي كان نصرانيا، أسلم في السنة 9 للهجرة وتوفي في السنة 40 للهجرة. والقصة عنه مشهورة بأنه قد خرج في البحر ورمتهم أمواج البحر إلى جزيرة التقوا بها بالمسيح الدجال، ومن بعد من رجع أسلم وحسن إسلامه. هذا الصحابي رضي الله عنه يعني كيروي لنا 18 حديث، منهم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. هذه في رواية مسلم. قلنا لمن؟ قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه الإمام مسلم. في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة 3 مرات، حتى قالوا الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. D'après Abu Ruqayyah Tamim bin Aws al-Dari radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la religion est le bon conseil. Pour qui doit-on le donner? Demanda-t-on au prophète. Pour Allah, répondit-il, pour son livre, pour son prophète, pour les imams et pour l'ensemble des musulmans. Rapporté par l'imam Muslim rahimahullah. إذن هنا عندنا 5 ديال النصائح. أولا النصح لله، والنصح لكتاب الله، والنصح لرسول الله، والنصح لأئمة المسلمين، والنصح لعامة المسلمين. إذن غادي نشوفوا كيفاش النصح لله، le bon conseil pour Allah. كيف؟ C'est aussi le bon conseil pour sa religion, en accomplissant ses ordres, en évitant ses interdits. أن تنصح لله هو أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، توحد الله وتتبع دين الله. إن الدين عند الله الإسلام. En accomplissant ses ordres et en évitant ses interdits. وتأتمر بالأوامر وتنتهي بالنواهي. ما أمرك الله به فقم به، وما نهاك الله عنه فانتهي عنه. الله كي خاطبنا كي يقول: يا أيها الذين آمنوا faites ça, faites ça, faites ça. إذن هذا هو الائتمان بأوامر الله سبحانه وتعالى. En tenant au vrai ces informations, en se repentant à lui, ونستغفره ونتوب إليه, en s'en remontant à lui. يعني دائما نرجع لله سبحانه وتعالى. إذن النصح لله وهو أن تتبع أمر الله وتنتهي عن نهيه بخلاصة. يعني سهل، لكن سهل على من يسره الله عليه، لأن ما كاينش ماشي كاع الناس كي يتبعوا ما أمر الله به وكينتهوا عما نهى عنه، لأن كاين الشيطان إنسان il va pas nous laisser tranquille. دابا في رمضان وي
il est en vacances, par force. Ce n'est pas lui qui a demandé les vacances. Il est enchaîné avec les démons. Mais après Ramadan, il va revenir. Vous allez voir qu'on est dans un haut degré, subhanallah, de la foi. Et à peine que Ramadan est sort, on commence à diminuer. Pourquoi? Parce que Shaitan, il va revenir, il va travailler. Il va travailler sur nous. Le bon conseil pour son livre, النصح لكتاب الله وهو بأن تقرأه وأن تطبقه وأن تحتكم للحكم الذي أنزله الله في الكتاب. إذن هذا هو النصح لكتاب الله. لا تهجر كتاب الله. كم من الناس هجروا القرآن؟ عندنا في الفيترينات بالروايات، روايات حفصة، روايات ورش، ولكن من يقرأه؟ حتى إذا قرأناه من يتدبر؟ خصو يفهم le sens des versets. Et lorsqu'il va comprendre le sens des versets, il faut la mise en pratique. Il faut tatbiq. Le bon conseil pour son livre consiste à croire qu'il s'agit de la parole de Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle englobe les informations vraies. يعني كل ما جاء به القرآن فهو حق. ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه. يعني pas de doute. Les lois justes, les narrations utiles, et que nous en remettons au jugement du livre dans toutes nos affaires. ونحتكم في كل شيء من أمور ديننا ودنيانا إلى ما أنزل الله. Le bon conseil pour le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Le bon conseil, c'est de le suivre, de pratiquer sa sunna. Ça fait partie des conseils pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De suivre la sunna des prophètes qu'on a délaissée. On a parlé hier d'une sunna, surtout pendant Ramadan et surtout les 10 derniers jours de Ramadan, l'i'tikaf, la retraite spirituelle. De temps en temps, il y a moins de personnes qui pratiquent cette sunna. Alors il faut pratiquer cette sunna باش تحيا, pour revivre cette sunna dans le Ummah. Le bon conseil pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de croire en lui que c'est un messager, Nabi, Rasoul. Croire qu'il est l'envoyé d'Allah à tout le monde. يعني هو رسول الله إلى البشرية جمعاء وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. L'aimer, أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأن تحب الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الصحابة. Se conformer à lui, tenir pour vrai ce qu'il a apporté comme information, observer ses ordres, éviter ce qu'il a interdit, défendre sa religion. Le bon conseil pour les imams. Les imams, là, il y a une divergence entre les savants. Ils disent que les imams sont les détenus de l'autorité, les chefs, les khulafa, les umara. Il y a une partie qui dit l'ulama, les savants. Mais dans tous les cas, on peut, alhamdulillah, faire du conseil, le bon conseil pour les deux. Les ulama ou les umara.
c'est leur porter le bon conseil en leur montrant de façon claire la vérité. Ne pas les perturber. Prendre en patience ce qui peut provenir d'eux comme mal à notre égard. بعض المرات هو كيكون خير وحنا كنحسبوه شر. Et patienter dans le respect de leurs droits qu'ils ont sur nous. Les aider et les soutenir quand la situation l'exige, comme le fait de repousser les attaques de l'ennemi. يعني حتى انك تنصح لامير او لعالم وانك تدافع عنه بالحق وبالحق. Le bon conseil pour l'ensemble des musulmans ولعامة المسلمين consiste à leur porter le bon conseil en les appelant à Allah. خصنا ندعوهم الله سبحانه وتعالى. إلا شفت خوك ما كيصليش قول له خصك تصلي. En ordonnant le convenable et en empêchant le blâmable, en leur enseignant le bien, etc. C'est pour cela que la religion est liée au bon conseil. لذلك الدين عنده هذه العلاقة مع